नमस्कार। आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया मुखेल खबरो। 10 हॉर्स पावरा सकयल्या नुस्तेमारी बोटींक गील जाळे वापरून नुस्तें मारपाची सरकारान दिला परवानगी। मंत्रिमंडळाचो निर्णय। सरकारान फॉस्टर केअर आणि प्रभात या 2 नव्या येवजण्यांचो मंत्रिमंडळा मुखार दवरलो प्रस्ताव। आणि फुडले 1.5 ते 2 महिन्यां भितर आणि 83 स्कुलांक बसी दिवपाचे मुखेलमंत्र्यान दिला उत्तर। आता खबरो विस्तारान। 1 जून ते 31 जुलया मेरेन नुस्तेमारी बंदी काळात 10 हॉर्स पावरा सकयल्या नुस्तेमारी बोटींक सरकारान दर्यांत 5 किलोमीटरा भायर वचपाक बंदी घाल्ली। मात ही बंदी फाटी घेवची अशी मागणी नुस्तेमारी धनी संघटनेच्या वांगड्यांनी केल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाची बसका घेवन या विशयाचेर तोडगो काडपाचे उतर दिले। त्या प्रमाण मुखेलमंत्र्यान शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका घेवन या नुस्तेमारांक गील जाळे वापरून नुस्तें मारपाची परवानगी दिल्या। तशेंच गील जाळे सोडून आणि कसले दुसरे जाळे वापरल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी सरकारान दिल्या। सध्या 1 जून ते 31 जुलया मेरेन नुस्तेमारी बंदी काळ आशिल्ल्यान ह्या काळात नुस्तेकारांक सरकाराची कसलीच सबसिडी मेळची ना अशें स्पष्टीकरणूय मुखेलमंत्र्यान फुडें दिला। परवरेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट। एक फिशिंग बॅना संबंधान एक महत्वाचो निर्णय आहा तो म्हणजे जे पळय 10 हॉर्स पावर सकयल आसा तांचेर पर्सिंग नेट जर तांच्यांनी वापरले ना आनी फक्त गील नेट वापरले जाल्यार तांचेर हो फिशिंग बॅन हे नासतलो, इम्पोज नासतलो। गील GILL गील नेट म्हणजे मोठे तांचेर ते नॉर्मल आसता। पर्सिंग नेट म्हणजे ते खरोडून काडटा ते एक्चुअली ते वापरपाक येना, दे आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दॅट बट दे यूज दॅट नेट म्हणूनच बॅन घाल्लो तांचेर वचपाक। वेसल वील टेक सिवियर एक्शन below 10 horsepower. Secondly, there will be no benefit given to them, government benefit during this period. म्हणजे सरकारचो तरेतरेचे फायदे आहा पळय, it is not given to them during this period. No one can claim subsidy. 3 आणि बाकीची subsidy ना, no benefit during this period. They have to do it on commercial basis. Oh yeah, during this period. आणि more important than that benefit is no pursing net. That is a must condition. Because that is the one action 200 मीटर वचूंक शकता। चडशे जाण कित्याक दिला ते सांगता, काटाळी बिटाळी घालता जर तूं जाल्यार तांकां व्हडीत ताणून वचपाक जमना, सो तांकां ते प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी परमिशन दिला। पण परमिशन दिता आसतना आमचो डायलमा आशिल्लो की मास स्केल फिशिंग कॅनॉट बी एक्सेप्टेड। That's why finally we came to understanding that no pursing net. शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाचे बसकेत सरकारान 2 नव्या येवजण्यांचो प्रस्ताव मंत्रिमंडळा मुखार दवरलो। गरजू भुरग्यांच्यो कौटुंबीक गरजो भागोवपा खातीर तशेंच एका पालकाचे मरण वा खंयच्याय हेर कारणाक लागून भुरग्याक सांबाळपाक शकनात अशा भुरग्यां खातीर सरकारान आश्रय ही येवजण तयार केल्या। ह्या येवजणेत भुरग्यांक दत्तक पालका कडेन दवरपाची तजवीज केल्या। तशेंच शिनळकी वेवसायांत आणि लैंगिक शोषणाक बळी पडिल्ल्या चलयांक तांत्रिक आणि वेवसायिक शिक्षण दिवपाची दुसरी येवजण आसा। फॉस्टर केअर आणि प्रभात या दोनूय येवजण्यो बायलां आणि भुरगीं उदरगत खात्या अंतर्गत चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत दिल्या। परवरेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट। स्कीम आयली फॉस्टर केअर स्कीम, आश्रय आणि गोवा Training to Sex Workers and Sexually Abused Women Scheme 2003. Both schemes have been deferred to next cabinet for further comments, if any, by the काही विषय आयले समोर की तातूंत मातशी चड काळजी घेवपाची गरज आहा। सो ऑल कॅबिनेट मिनिस्टर डिसायडेड टू रेज्ड बाय मिसेस अलिना साल्दाना वॉज when you give for temporary adoption under this scheme, if the child develops attachment to the family and then you take it away, what happens then? So some questions, we thought that some questions remain unanswered. So एक आठवडो काय व्हडलो फरक पडना न्ही, एक आठवड्यान परती येतली फुडल्या आठवड्याक, तोपर्यंत कोणाक कितें मातशें डिटेल वाचून
कित्याक जाता इवन इफ यू गिव कॅबिनेट प्रिवियस डे स्टील समटायम यू डोंट सी द इम्प्लिकेशन. दॅट इज वाय द collective decision of cabinet is important. It is few days to few years depending on the situation. Section 11 of the scheme says, I'll just read. Duration of foster care, emergency placement, temporary short-term placement, long-term placement till the child attains the age of 18. And can be extended up to 21. Assessment placement. So if there is an emotional bond developed between the child and the foster parents, then that can be a problem to break that bond. It will exactly be against the very essence of the scheme. So we are just going through it again, and next week is not approved. Cabinet decided to get it back next week. दूसरा डिफर केला ती गोवा Technical Vocational Training to Sex Workers and Sexually Abused Women Scheme 2013. Prabhat, this is one of the week time to ourselves to go through it and suggest some minor modification. These are very sensitive social schemes. कदंबा महामंडळान सरकारी स्कुला खातीर 20 कदंबा बसी सुरू केल्यात. फुडले 1.5 ते 2 महिन्या भितर आनीक 83 स्कुलांक बसी दितले. तशेंच बाकीच्या कांय सुवातांनी कंत्राटाचेर आशिल्ल्यो बसी तश्योच चालू दवरतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यान दिलां. पणजेच्या टीबी कुन्हा स्कुलाक बालरथ येवजणे खाला बस भेटयले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा आनी टीबी कुन्हा स्कुलाचे प्राचार्य आनी हेर मानेस्ते हाजीर आसले. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. बालरथ जे वेगवेगळ्या प्रायवेट स्कुलांक मेळटाले सरकारा कडच्यानूच ते सरकारी शाळांक मेळनासले आनी ताजो काही थोडोसो आमची हे कमी काय कितें फॅसिलिटी आमकां कमी लेखता काय कितें सरकार अशा प्रकारचे एक थोडेशें इम्प्रेशन भुरग्यां भितर जातालें. एक गजाल आसा, सरकार शाळांक बालरथ डायरेक्ट दिवना ना आमी. हाजें एक कारण अशें आसा की बालरथ शाळा फाल्यां बारीक कितें हें सुद्दां जाली ब्रेकडावन जाली बस जाल्यार सरकाराची यंत्रणेन ती रिपेर जावपाक 8 दीस लागतले आनी त्यामुळे सरकाराची ती बस मागीर बंद उरतली आनी मागीर एक वर्सा नंतर किंवा 1.5 वर्सा नंतर बातम्यो येवपाक सुरू जातल्यो की टीबी कुन्हा हायस्कुलाची बस दिल्ली ती बंद आसा 8 दीस. कारण सरकाराचे प्रोसिजर मातशें लेंथी आसता. सरकाराच्या प्रोसिजरान ऑन द स्पॉट टट करून हें करपाक येना. कदंबा हे स्पेशलायज्ड ऑर्गनायझेशन आसा की जे स्वताच्यो बशी स्वताच रिपेर करूंक शकता किंवा तांचे कडेन मेकॅनिझम आसा तो. आनी म्हणून आमी कदंबा बसीच्या थ्रू मार्फत 83 रूट आसात. ते 83 रूट अंदूच्या वर्साक सगळे एक एक करून आमी हे करतले. सरकार तांकां पयशे दिवन बशी घेवपाची हे दितली फायनान्स. आनी जशे प्रायवेट स्कुलाक ज्यो फॅसिलिटी आहा तश्योच सरकारी शाळांकूय मेळटल्यो. फरक इतलो जाता की ती कदंबाची बस आसतली. त्यामुळे तुमकां ही बस आतां अलॉट जातली. ह्या बशी बरोबर वर्साक 5 टूर किंवा जे एक्सकर्शन्स आसता ताज्या खातीर वापरपाक ती येतली. दीसभर कार्यक्रम सहलीक किंवा रिसर्च किंवा म्हायती दिवपा खातीर व्हरतात तातूंत. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें हांव भुरग्यांक एक रिक्वेस्ट करता. जी गजाल हांवेनूय भुरगेपणांत केलें. बाग दिसलें की आमी बागाचेर चितारतात. खूब जाणांक आसा संवय ती बागाचेर पेंट करपाची. तशें भुरगे थोडे जाण बसीच्या फाटल्यान सिटाचेरूय पेंट करतात नाल्यार बसलेल्या हाजेरूय कितें तरी पेंट करता. लक्षांत जाल्यार ती बस तुमची आसा. त्यामुळे ते पेंट केल्लें बुरशें हें डायरेक्ट उरतलें. आनी फार्म कितें जातली जेन्ना बस ती दुसऱ्यांक कोणाक तर रन जातली सांजची किंवा इवनिंग टायम तेन्ना टीबी कुन्या स्कुलाची भुरगीं सगळीं बुरशेपणां करतात मरे. सगळे वाट लायतात वस्तूची अशी फार्म जातली. त्यामुळे ती तुमची बस आसा हें लक्षांत दवरा कारण तीच बस तुमकां वापरली वतली. फायदो तुमकां इतलो जाता की बस एक 2-3 वर्सां पोन्नी जाली की ऑटोमॅटीक रोटेट जातली. जो फायदो प्रायवेट स्कुलांक ना. प्रायवेट स्कुलांक पिरियड 7 वर्सां 7 वर्सां नंतरूच बस बदलूंक शकता. आतां 20 आमी रूट चालू करतात. फुडल्या 1-1.5-2 म्हयन्या भितर
म्हाका दिसता 83 रूट चालू जातले. 20 रुटा बरोबर ज्या जाग्यार गॅप आसा थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर आमी बशी लायल्ल्यो बऱ्याच जाग्यार. त्यो कॉन्ट्रॅक्टूय आमी चालू दवरतले म्हणजे तांकां अडचण जावची ना त्या भुरग्यांक. फुडलो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक वेवसायीक विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसावा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखावेल्ल्यो खबरो. एखादो मनीस रक्तदान करून दुसऱ्याचो जीव वाटोवंक शकता. खंयच्याच लॅबोरेटरीन रगत तयार करपाचो शोध जावंक ना. फक्त मनशाच्याच आंगान रक्त तयार जाता. देखून एखाद्याचो जीव वाटोवपाक रक्तदान करचें असो उलो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी मारला. गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्था आनी गोंय राज्य रक्तदान संचरण परिशद हांच्या जोडपालवान सचिवालयाचे सेमिनार सभाघरांत दर एक रक्तदान हे जिणे खातीर दान, रक्तदान करात आणि जीण वाचयात ही संकल्पना घेऊन आयोजित केल्ल्या
संवसारीक रक्तदान दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. परवरेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. साधारणपणे दोतोरान म्हजे धुवेक साल्वार केली किंवा दोतोरान म्हज्या बायलेक साल्वार केली, दोतोरान म्हाका साल्वार केलो, अशें अनेक जणांच्या तोंडांसून उतरां आयकूंक येतकीर बरें दिसता. एज हेल्थ मिनिस्टर आय फील प्राऊड फॉर द सर्विसेस that have been given by the doctors in the hospital. पण आज लक्षात अशें येता की केवळ दोतोरूच आमकां जीवनदान दिवंक शकतात अशें ना, तर लेमॅन सामान्य मनीस सुद्दां दुसऱ्याक जीवनदान दिवंक शकता. इट इज बाय डोनेटिंग द ब्लड. जीवनात ब्लड डोनेट करप आणि दुसऱ्याक जीवनदान दिवप हे प्रत्येकाच्या हातान आसा. आज सायंटिस्ट, रिसर्चर्स, फार्माकोलॉजिस्ट नवीन वखदां सोदून काडटात. कॉम्पिटेटिव्ह ड्रग्स, इफेक्टिव्ह ड्रग्स with minimum side effects are coming out in the market. But one thing could not be done. खंयचो शास्त्रज्ञ किंवा फार्माकोलॉजिस्ट अजून एक गजाल करू शकलो ना, आणि ती म्हणजे आपल्या लॅबोरेटरीत ब्लड तयार करणे. देवान आमकां देह असो दिल्लो आसा ज्या देहानूच ही गजाल जावं शकता. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयान नव्या इमारती बरोबर शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाक जाय अशें IAS अधिकारी केशव चंद्रा हांणी सांगलां. तशेंच 1.5 वर्सां भितर इमारत बांदून तयार केल्ले खातीर तांणी परबी भेटयल्या. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाचे नव्या इमारतीचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. As a last recourse, when there was no time in the service to do some other things, so I just picked up a camera and started doing something. Having said that, first of all, I want to congratulate Mr. Rego for giving us such a wonderful building and in record time, 1.5 years. I've been told that the foundation stone was laid much earlier, some 10 years back. But then to revive a project and accomplish it and finish it in the desired state in which it was envisaged in the beginning, it's not only a daunting task, but it's a major success story. Rego Sahab, I've been knowing for quite some time, ever since I'm here in Goa. He has been a great personal savior also, and a savior for the department, I'm quite sure about that. And he has been quite instrumental in helping us out in various respects. I congratulate you all for this lovely building, and I'm quite sure that Director of Technical Education would definitely enhance its capacity and further progress in its efforts to improve the education system in Goa. Thank you. Immense pleasure which I have, along with my team of chief architect, civil engineers, electrical engineers, contractors present here, that we have accomplished the task to complete this building in the shortest span of 1.5 years, although the foundation was laid 10 to 11 years back. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक ल्हानसो विसव. अंकल, आप ठीक हो ना? बेटा, थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा, तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ.
अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां तें कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पूण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ॲडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागीं, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthoot Mini stands by you always. विसावा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या फुडारपणा खाला
फुडल्या वर्सा सावन विद्यार्थ्यांक शिक्षण खात्या वतीन पुस्तकां, रेनकोट आनी हेर साहित्य घेवपाक कुपन दितले आनी ही पद्दत चालीक लावपा खातीर राज्यभर सुमार 50 विक्रेत्यांची नेमणूक करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. बऱ्याच जाग्यार एक पोवाड जावन आसता की शाळा सुरू जाल्या तरी टॅक्स्ट बूक मेळालें ना. टॅक्स्ट बूक जवळ 60% टॅक्स्ट बूक ऑलरेडी वाटप पूर्ण जालें. थोड्या थोडी हायस्कुलां कितें करता, सगळीं हें उखलिना, सगळें मेळसर उखलिना म्हणटा. म्हणजे एकूण एक टायटल आमी जाता सांगलां की तुमी टायटल तुमकां दिलें 3 दिसां भितर उखललें जाल्यार आमी दुसऱ्या अलॉट करतले. So they have to lift it within 3 days. ते कितें करता, 10 समजा टायटलां, 10 न्ही, एका शाळेक नॉर्मली 60-70 टायटलां आसता. तातूंत 20 टायटलां दिली जाल्यार 20 उखलिना, सगळींच दी म्हणटा एकदम. गाडी 2 फावट वचप. मागीर कितें जालें, बस दिल्या खातीर पयशे गव्हर्मेंटूच दिताले. त्यामुळे 2-3 वर्षीच पडटली. बिकॉज वन ऑफ द रिजन वाय डिस्ट्रिब्युशन टेक्स 15 days. By 20th we should complete 90% of the distribution. It is taking so long because the number of titles are 96. Number of students involved are 2 lakh. Number of educational institutes are near 2000. 400 tomato. You cannot store it at the local everything. So I am considering next year to distribute the book to the booksellers like it used to be earlier and give students the coupon. So students won't have to pay. Both notebook, raincoat, फुडल्या वर्सा हे coupon system जेर आमी we will finalize some 30, 40, 50 book stall, raincoat supplier, uniform makers, लोकल आनी ते कुपनां भुरग्यांक दितले. तांकां आमी काही रेट फिक्स करून दितले जाचेर कोणें जाय ते वचचें. A is supplying better than B, you go to A. We are not making compulsory to go anywhere. We will just identify at least 2-3 suppliers in one taluka minimum. They will get some commission. They will get some commission. So you go and pick up of your choice. पयलें आशिल्लें सिस्टम न्ही. हांवें चालू केल्लें गेल्या एपां आसतना 2004 केल्ली ही स्कीम and it worked very well. Within 1 week everyone got everything. So next year we will implement this. Coupon कोण इश्यू करप? ओनूने फक्त युनिफॉर्मा खातीर आमी ओनू करतात. सरकारान येवजण्यो करून दवरल्यो म्हणून जायना, त्यो व्यवस्थित लोकां मेरेन पावोवपाची तांक आसपाक जाय आनी ती तांक भाजपा सरकारा कडेन आसा. देखून निधी ना म्हणून बंद पडिल्ली कन्यादान येवजण आपल्या सरकारान चालीक लायली अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलां. काणकोण वाठारांतल्या 217 लोकांक ह्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिले उपरांत ते उलयताले. काणकोणाच्यान बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. कन्यादान ही स्कीम काँग्रेस सरकाराच्या कालावधीतली योजना आणि आम्ही जेन्ना ऑपोजिशनाक आशिल्ले त्या वेळाचेर ह्या योजने संदर्भाचो प्रचंड गदारोळ म्हणटा तो जातालो. पण प्रत्यक्ष त्या कालावधीक योजना आखली पण प्रत्येक बजेटांत पयशांनी प्रोविजन केलें नासलें. त्यामुळे की फॉर्म ॲप्लिकेशन घेतली पण प्रत्यक्ष पयशे नासले कारणान पयशे दिवप शक्य जालें ना. आणि अशें आसतना सुरवातेक ती 15,000 आशिल्ली आनी मागीर ती स्कीम ताणें ॲड करून 25,000 केली. 25,000ची अनाउन्समेंट करून सुद्दां प्रत्यक्ष 25,000 लोकांक दिले ना, 15,000 दिले गेले ना. आणि नंतर जेन्ना आमचे सरकार जेन्ना आयलें त्या वेळाचेर आमच्या सरकारान लाडली लक्ष्मी ही योजना काडली. त्यामुळे जे फाटल्या योजनेचो की लोकांक लाभ मेळपाक असो वंचीत उरले कितलेशेच. सादारणशे गोंयभरांतले 587 ॲप्लिकेशनां पेंडींग आशिल्लीं. त्यामुळे आमच्या सरकारान जरी फाटल्या सरकारान जरी ती योजना आखली, फाटल्या सरकारान जरी पयशे दिले ना जाल्यार आमी त्या वेळाचेर एश्योरन्स दिल्लें लाडली लक्ष्मी जशें आमी पयशे दिवपाचें दवरपाचें कमिटमेंट दिल्लें आसात त्याच प्रमाणे फाटल्याय फॉर्मासान आमी डिस्पर्स करतले. त्यामुळे आमच्या सरकारान जरी फाटल्या सरकारान जरी ती योजना आखली, फाटल्या सरकारान जरी पयशे दिले ना जाल्यार आमी त्या वेळाचेर एश्योरन्स दिल्लें लाडली लक्ष्मी जशें आमी पयशे दिवपाचें दवरपाचें कमिटमेंट दिल्लें आसात
त्याच पर्यंत फाटल्याय फॉर्मासान आमी डिस्पज करतले आनी त्यानुसार की पयर आमी सबंद गोंयभरांतले 587 एप्लिकेशनां सरकारान डिस्पज केली आनी तातूंत न्ही काणकोणां जवळ जवळ 217 एप्लिकेशन आशिल्लीं केली. काँग्रेस सरकार म्हाका दिसता योजना आखताले, योजना आखपाक किंवा ताजें अनावन्समेंट करपा खातीर ते पटायत आसले. प्रत्यक्ष पयशे दवरप किंवा बाकी जे बारीक लोकांक ते पावपाक ह्याच संदर्भांत तांची म्हाका दिसता व्हडली अशी तांणी लीड ते घेनाशिल्ले. त्यामुळे एक गोष्ट की सगळेच मंत्री आनी आमदार त्या कालावधीक की प्रत्येक मतदारसंघाचो आमदार मंत्री अशें ते घोशीत करताले. तांकां कांयच म्हणजे जनतेचें कांय पडून गेलें नाशिल्लें. त्यामुळे की सेन्स नाशिल्लें सरकार, सेन्स नाशिल्ले मंत्री, त्यामुळे जरी योजना आखल्यो जाल्यार त्यो लोकांक दिवपाची दानत आसपाक जाय. खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं आनीक एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. 10 हॉर्स पावरा सकयल्या नुस्तेमारी बोटींक गील जाळे वापरून नुस्तें मारपाची सरकारान दिला परवानगी. मंत्रिमंडळाचो निर्णय. सरकारान फॉस्टर केअर आणि प्रभात या 2 नव्या येवजण्यांचो मंत्रिमंडळा मुखार दवरलो प्रस्ताव. आनी फुडले 1.5 ते 2 म्हयन्यां भितर आनी 83 स्कुलांक बसी दिवपाचे मुखेलमंत्र्यान दिला उत्तर. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात RDX गोवा. तो मेरेन देव बरें करूं.